Paradajz cvjeta, izgleda zdravo, ima jaku zelenu masu, ali plodova skoro da nema. Upravo tu mnogi pomisle da je problem u sorti, vremenu ili prihrani. Međutim, nekoliko veoma čestih grešaka može potpuno zaustaviti formiranje roda, čak i kad biljka na prvi pogled izgleda savršeno zdravo. Prva i vjerovatno najčešća greška je pretjerivanje s azotom. Paradajz tada razvija ogromne listove, debelo stablo i mnogo zaperaka, ali cvjetova i plodova ima veoma malo. Posebno se ovo dešava kad se koristi previše stajnjaka ili prihrane bogate azotom. U stručnoj literaturi objašnjava se da biljka tada ulazi u takozvani vegetativni rast, drugim riječima, sva energija odlazi na razvoj lišća i stabla, dok formiranje plodova ostaje u drugom planu. Zato često upravo najbujniji paradajz zna dati najmanje roda. Mnogo stabilniji razvoj postiže se kad se nakon početnog rasta smanji unos azota, a više pažnje posveti fosforu i kaliju koji postiču cvjetanje i formiranje plodova. Druga velika greška povezana je sa visokim temperaturama tokom ljeta. Mnogi ne znaju da paradajz veoma teško formira plod kad temperature postanu previsoke. Već iznad otprilike 32 do 35 stepeni Celzija tokom dana ili kada su noći previše tople, polen paradajza postaje slab ili sterilan. Cvijet tada može izgledati potpuno normalno, ali do oplodnje jednostavno ne dolazi. Nakon toga cvjetovi otpadaju ili ostaju prazni bez zametnutog ploda. Zbog toga se često usred najvećih vrućina može primijetiti obilno cvjetanje, ali veoma slab rod. Upravo zbog toga se u profesionalnoj proizvodnji sve češće koriste mreže za zasjenjivanje koje mogu značajno sniziti temperaturu oko biljke i sačuvati sposobnost polena za oplodnju tokom najtoplijeg dijela dana. Treća greška je pretjerano zalijevanje nakon cvjetanja. Kod mnogih se stvara utisak da više vode automatski znači više plodova. Međutim, stalno natopljeno zemljište pravi ozbiljan problem korijenu. Korijen paradajza osim vode treba i kisik. Kad je zemlja stalno mokra, dolazi do gušenja korijena i slabijeg usvajanja hranjiva poput fosfora i kalcija. Biljka tada ulazi u stres, odbacuje cvjetove i mnogo teže formira plodove. Upravo zbog toga se često pojavljuje i pucanje ploda, trulež vrha paradajza i žućenje listova. Četvrta stvar koja se veoma često zanemaruje jeste oprašivanje. Iako paradajz ima samooplodne cvjetove, za uspješno oprašivanje potrebna je vibracija cvijeta, lagan vjetar ili prisustvo insekata poput bumbara. U plastenicima se često dešava da nema dovoljno strujanja zraka, dok visoka vlaga dodatno lijepi polen i otežava oplodnju. Tada biljka normalno cvjeta, ali plodovi jednostavno ne nastaju. Upravo zbog toga profesionalni proizvođači veoma često koriste bumbare u plastenicima kako bi se poboljšalo zametanje plodova. Ponekad i samo bolje provjetravanje plastenika ili blago protresanje cvjetnih grana može pomoći da se polen lakše oslobodi i prenese. Peta greška odnosi se na pretjerano uklanjanje zaperaka i lišća. Posljednjih godina često se može čuti savjet da se sa paradajza uklanja gotovo sve osim glavnog stabla. Međutim, pretjerano orezivanje, posebno tokom velikih vrućina, može izazvati ozbiljan stres za biljku. Tada dolazi do odbacivanja cvjetova, usporavanja razvoja plodova, pa čak i pojave ožegotina na paradajzu zbog direktnog sunca. Listovi nisu samo višak mase, oni hrane biljku i štite plodove od temperaturnog šoka. Upravo zato se u najtoplijem dijelu ljeta često preporučuje da se dio zdravih listova ostavi oko plodova kako bi pravili prirodnu zaštitu od sunca, dok se uklanjaju samo suvišni zaperci koji previše zagušuju biljku i troše energiju. Zato paradajz koji nema roda ne znači uvijek bolest ili loše sjeme. Veoma često problem nastaje upravo zbog nekoliko sitnica koje se ponavljaju iz godine u godinu. A kad se razumije kako paradajz zapravo funkcioniše, mnogo lakše dolazi i zdrav cvijet i pun rod. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!